ओम नमो भगवते वासुदेवा। समस्त को मोर आंतरिक अभिनंदन। प्रिय बंधुगण, मु पुष्पांजलि पट्टनायक रेकी साधिका। रेकी द्वारा कि सफलता प्राप्त हुए आज कहली। रेकी द्वारा कि सफलता मिले शुणु। रेकी द्वारा दीर्घ दिन मुंड बिंधा उपशम हुए। बहुदिन कोष्ठकाठिन्यता और रेकी द्वारा पेट गोलमाल आदि दूर हुए। 10 वर्ष धरी शुष्क थिबा कूअरु निर्मल जल बाहरे। गछरे बड़ बड़ फूल फलर प्राचुर्य भरी उठे। शारीरिक और मानसिक जंत्रणार उपशम मिले। सुख प्रसव सह अस्त्रोपचार को दूरेई दिए। बहु वर्ष धरी पड़ी रही जमी और घर बिक्री हेबा तथा तैयारी हेबा और बेकार को चाकरी मिल जावा और आर्थिक संकट दूर हेबा आदि हुए। पारिवारिक कलहर समाधान तथा स्वामी स्त्री भितर भूल बुझामणा दूर हेबा। समस्त चिकित्सा द्वारा असफल रोग मुक्ति पाइबा। जावतीय शुभ कार्य गुड़िक सर्वशुभरे हो जावा। रेकी शक्तिर दूर प्रेरण द्वारा असाध्य रोग उपशम होइबा और भाग्य परिवर्तन घटवा सह अनेक संभाव्य दुर्घटनारू मुक्ति मिलता है। रेकी द्वारा यही सबू सफलता परीक्षा बिना बुझी हुए नहीं, किंतु थरे बुझीगले विश्वासर सह धारण करिगले रेकीर सफलता आपे आपे आसीजिबा। रेकी एक चिकित्सा पद्धति हेले मध्य यार बहुगुण प्रतिफलित होता है सुस्थ व्यक्ति ठारे। रेकी शक्ति धारण पर कि चमत्कार घटे ताहा अंगे निभेले ही जानी हेब। अंटा बिंधा ठारू नाकरे मांस बढ़िबा, हाथ गोड़ घोड़े हेबा, दांत बिंधिबा, कान टणा और आखि को भल न दिशिबा, छाती व्यथा और पेट गोलमाल हेबा, मासिक ऋतुस्रावर असुविधा सह झाड़ा परिस्रार असुविधा एवं पादर एक्जिमा आदि रोग उपशमर सुफल मिली। रेकी द्वारा मनुष्य मन में सर्वे भवन्तु सुखिन भाव जागृत हुए। मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ। संत कवि भीम भोईंकर एही चिंतन ही आज तांको अमर करि पारिछि। तेणु आमको मध्य मन में परमार्थिक भावना आनी अन्यर मंगल ही निजर सर्वमंगल भावना करने को हेब। संसार श्रेष्ठतम प्राणी मनुष्य। मनुष्य द्वारा ही ईश्वर प्रयोजन ठीक भाव पूरण करा जाई पारे। मनुष्य निजर भल मंद उच्च नीच भितर ही मनुष्य ताकू चिन्हिबा दायित्व मनुष्य उपर ही छाड़ी देइछन्ति ईश्वर। निज शरीर मंदिर अटे, अथच केवल निज शरीर रक्षा ठारू विश्व कल्याण भावना उच्चतर अटे। एपरी भावना करिया व्यक्ति सद्गुण संपन्न और सर्वमंगलमय होता है। समय होछि आमर जीवन और श्रम होछि संपत्ति। तेणु प्रत्येक कर्म रे समयानुवर्ती और कर्तव्यपरायणता रही सद्भावना युक्त दृष्टिकोण रखिले मनुष्य चिंताधारा उन्नत और लोकोपयोगी होता है। महापुरुष माने प्रतिटी मुहूर्त को चिरंतन उचित कर्म रे लगाई थांती। मनुष्य मध्य निज समय को मनोयोग और मनोबल द्वारा सह केउ काम लगाई पारिबो सेही दिगरे चमत्कार सृष्टि होई पारिबो से चिंता करिबा उचित। शारीरिक दृष्टि मनुष्य अन्यान्य प्राणी ठारू शक्तिशाली नुहे, किंतु मनोबल रे विशेषत्व तथा ज्ञानर प्रबल शक्ति हेतु मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जीवनर मुकुट धारण करि। निजर सद्गुण सद्विचार जोगु मानवोचित सम्मान प्राप्त करि। उत्तम विचार रे अपार शक्ति रही। एही उत्तम विचार ही उत्तम कर्म प्रेरणा दिए। विचार एक चेतन शक्ति जहाँकि आत्मा और बुद्धि संस्पर्श उत्पन्न हुए। विचारवंत मनुष्यर जीवन में विचार और चेतना एक महत्वपूर्ण स्थान अधिकार करिथाए। विचार जेपरी हुए जीवन सेपरी निर्मित होता है।
ଏବଂ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବାତାବରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅନୁପମ ଉପହାର। ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଶେଷତ୍ୱ, ବିଭୂତି ଓ ସତ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବ। ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ମହାନତାକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଅବସର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆତ୍ମବିକାଶ ବିନା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ପ୍ରଗତି କରିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଗତି ଏପରି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାର ନାମ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉଦୟ କରେ, ପ୍ରତିଭାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରେ, ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିଷ୍କାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇ ଆତ୍ମବୋଧ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରେକି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ରେକିର ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ଶରୀରର ଅଣୁପରମାଣୁରେ ପଶି କାୟାକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କରିଦିଏ। ଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଦୁର୍ଗୁଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସହ ମିଳନ କରାଏ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମବୋଧ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଓ ଆତ୍ମବିସ୍ତାର ଭାବ ଉଦୟ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ତାକୁ ପରମାତ୍ମା ସେହି କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା, ଲାଳସା ଯେହେତୁ ଧାବିତ ହୁଏ, ସେ ଦିଗରେ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରେକିର ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁପମ ଅନୁଭବ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଓ ତା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେକି ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ବସ୍ତୁକୁ ରେକି ସଦାସର୍ବଦା ବିତରଣ କରିପାରିବ। ସମୟ ମିଳିଲେ ସାଧନାରେ ବସିଲେ ରେକି ପ୍ରେରଣ କରିବ। ଅହରହ ଏପରିକି କୌଣସି ଭିଡ଼ ବା ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ସଫଳ ରେକିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲା ଆଖିରେ ରେକି ବିତରଣ କରିପାରିବ। ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତାକୁ ରେକି ଶକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବା ବଦଳରେ ରେକି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରେକି ଶକ୍ତି ଦେବ। ଏହାଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।